नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केउं चा पीले गंठी व्यथा हृदरोग थंडा और काश समस्या मुक्ति मिली थाए। आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जीरा, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी अदा, ऑप्शन डी जुआणी। समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी जुआणी। जुआणी चा पीले गंठी व्यथा हृदरोग थंडा और काश समस्या मुक्ति मिली थाए। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पिजुली केउं रोग पाई उपकारी अटे। आपण मान पाई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी दंडिस रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानक जदि एहार उत्तर आगरू जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर। पिजुली ब्लड प्रेशर रोग पाई उपकारी अटे। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक चा पीले केउं मारात्मक रोग होइथाए। आपण मान पाई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कर्कट रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी पायरिया रोग, ऑप्शन डी जखमा रोग। सांग माने आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। आपण माने केउं जिल्लारो वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी पायरिया रोग। अधिक चा पीले पायरिया रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सकाळू कौन पीले ब्लड प्रेशर रोग ठीक हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी पियाज रस, ऑप्शन सी आखु रस, ऑप्शन डी पइड पानी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पइड पानी। सकाळू पइड पानी पीले ब्लड प्रेशर रोग ठीक हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन कौन खाइबा द्वारा उच्चता बढ़ी थाए। आपण मान पाई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी माछ, ऑप्शन डी अंडा। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी अंडा। प्रतिदिन अंडा खाइबा द्वारा उच्चता बढ़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। खाइबा पूर्वरु कौन खाइले सुगार बहुत जल्दी नियंत्रण को आसी जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए खजूरी, ऑप्शन बी आलमंड, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी अदा। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी आलमंड। खाइबा पूर्वरु आलमंड खाइले सुगार बहुत जल्दी नियंत्रण को आसी जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं पत्र को पानी रे गरम करी पीले गंठी व्यथा मूलरू शेष हो जाए। आपण मान पाई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी भृषंग पत्र, ऑप्शन सी निम्ब पत्र, ऑप्शन डी पोई पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଗରମ କରି ପିଇଲେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେନ୍ତୁଳି କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ ରୋଗ। ତେନ୍ତୁଳି ହାର୍ଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ବିକିଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସିଙ୍ଗାପୁର। ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଶରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ବିକିଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି କଳମ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁନୁସୁନିଆ ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳର ଚୋପା ନାହିଁ କି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲିଚୁ, ଅପସନ୍ ବି ତୁତକୋଳି, ଅପସନ୍ ସି ଚେରୁକୋଳି, ଅପସନ୍ ଡି ବରକୋଳି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶରୀରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଖି, ଅପସନ୍ ବି ନାକ, ଅପସନ୍ ସି ନଖ, ଅପସନ୍ ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନଖ। ନଖରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।